Sorry. Good afternoon, everyone. We've all gathered here today to stand up for the happenings at the Delhi NCR region. We are all animal lovers. We do respect the safety of the individuals. However, we do not accept the cruelty that is being caused on the voiceless and powerless animals in Delhi. Today we have Dr. Sameer Shetty, who's been helped with us to all our cases, and he's helped us like tirelessly, whether it's the morning, noon, or night, for the strays and our pets. And she's Lamu from Unnati Foundation. She's the founder, and we have Paruka, who takes care of all the strays in Darjeeling, woofers, and then we have Sarah and Vai from Sunada, who sorry, who cares Sunada. We've got a lot of we care Sunada, and we have a lot of people who have come in support of this good cause. And let us understand that there is a stay order, but that is just going to be for the time being. And the decision was very inhuman, and there are so many ways to control the stray dogs population through sterilization, vaccination, and it has been proven by the WHO that the scientific approach of sterilization, vaccination, and releasing them back into the territories is the most favorable way. The Desi dogs or the Indi Pariah dogs, commonly known as stray dogs, and in Darjeeling they are known as Batua Kukur. They have been with us since centuries ago, since decades. They've been coexisting with each and every individual. So we cannot take away someone who's been with us and a part of our culture. So please, all of us should raise our voice and stand for this noble cause. Thank you. नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम लमु शेर्पा हो म उन्नति फाउन्डेसन एनजिओ चलाउँछु अनि आज यहाँ हामी धेरैजना भेला भएको छौँ किनभने सबैलाई थाहा छ सुप्रिम कोर्टले जुन चाहिँ स्टे डगहरूलाई रिलोकेसनको अर्डर आएको छ न्यू दिल्लीमा त्यसको अगेन्स्टमा हामी चाहिँ भेला भएको हौँ जुन चाहिँ यो आज हामीले 17th इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँदैछौँ है सबै खुसी छ 79th इन्डिपेन्डेन्स डे भारत स्वतन्त्र भएको मनाउँदैछौँ बट हामी स्वतन्त्र छैनौँ है यो जिउने अधिकार सबैलाई नै छ अनि जुन चाहिँ रिलोकेसनको कुरा हुँदैछ त्यो हामी एकदमै कन्डेम गर्छौँ यो कुरालाई है सो हामी चाहिँ सुप्रिम कोर्टलाई भन्न चाहन्छौँ अनि अरू जो पनि छ जसले यो कुराको अगेन्स्टमा छ उहाँहरूलाई पनि भन्न चाहन्छौँ कि एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूले यो कुराबारे विचार गरिदिनुहोस् है त्यही भनेर चाहिँ अनि जति पनि अरूहरू पनि हुनुहुन्छ जसले एनिमल लभर हुनुहुन्छ तर आउनु भएन आज भेला हुनु भएन तपाईँहरूले यो बारेमा चाहिँ बोलिदिनुहोस् भनेर चाहिँ म सबैजनालाई नम्र निवेदन गर्दैछु अनि जति पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई नै म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु थ्याङ्क यू नमस्कार सबैलाई म डक्टर समीर छेत्री एन्ड आइएम अ भेटनेरियन र आज हामीहरू चौरस्तामा सबैजना भेला भएको छौँ जतिजना पनि हाम्रो दार्जिलिङको एनिमल लभर्स हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट तपाईँको एनजिओ वा तपाईँको फाउन्डेसनबाट आएको छ जस्तै हाम्रो वुफर्स फाउन्डेसन वुफर्सबाट आउनुभएको छ हाम्रो उन्नति फाउन्डेसनबाट आएको छ सुनन्दाबाट विकेयरबाट आएको छ है र यी सबैजना फाउन्डेसन वा यो ग्रुपहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ दे वर्क दे आर डुइङ सोसियल एउटा वेलफेयर जस्तो गर्नुहुन्छ उहाँहरूले र यो एउटा एनिमलको लागि जुन चाहिँ उहाँहरूले गर्नुहुन्छ त्यो पनि इट्स पार्ट अफ देयर एक्टिभिटी र हालैमा जुन चाहिँ एउटा अर्डर सुप्रिम कोर्टबाट लागू भएको थियो कि सबै स्ट्रे डग्सहरू चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ उठाएर चाहिँ सेल्टरमा राख्ने वा एउटा कुनै कन्फाइन्ड एरियामा राख्नुपर्छ भन्ने एउटा ल पास भएको थियो र यसमा तपाईँको थुप्रै मिक्स्ड रियाक्सन भएको छ होइन कतिले सपोर्ट गर्दैछ यो कुरालाई कतिले एकदम यसलाई कन्डेम गर्दैछौँ र तपाईँले देखिहाल्नुभयो यो हामी चाहिँ त्यो अर्डरलाई चाहिँ अपोज गर्नको लागि आज हामी यहाँ भेला भएको छौँ यहाँ दार्जिलिङबाट चाहिँ हामी यो आवाज उठाउँदैछौँ र म एउटा भेटनेरियन भएर चाहिँ म त्यो सब कुराहरूमा जान्न मतलब के कारणले गर्दाखेरि यो भएको किन गरेको त्यो सब डिटेलमा म जाँदिनँ म खालि एउटै कुरामाथि खालि फोकस गर्छु त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ हाम्रो यो पृथ्वी छ होइन यसमा चाहिँ अब कुकुर र मान्छे चाहिँ अब पहिल्यैदेखि नै सँगै बस्दै आएको हो नि त होइन त्यहाँ लाइक फ्रेन्ड्स अब कुकुर झन् मान्छेको म्यान्स बेस्ट फ्रेन्ड पनि भन्छ हामी सबैलाई थाहा भएको कुरो होइन हामी देखेको पनि छौँ नि है कुकुरहरू कस्तो हुन्छ है
र उनीहरू चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ अब उनीहरू चाहिँ अब हामीदेखि मान्छेदेखि चाहिँ टाढो बस्न सक्दैन उनीहरू क्या लाइक उनीहरूको त्यो एउटा सोसियल जुन चाहिँ एडाप्टेबिलिटीमा चाहिँ उनीहरू एकदम डुबिसकेको हुन्छ र उनीहरू त्यो वाइल्डमा चाहिँ एकदम बस्न सक्दैन उनीहरू क्या र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू मान्छेसँग बस्छ र उनीहरूको जुन चाहिँ एउटा ह्याबिट्याट हुन्छ है जहाँ उनीहरू बस्ने गर्दछ उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालेर अरू जग्गामा लग्यो भने चाहिँ उनीहरूको त्यो एन्जाइटी त्यो एउटा डिप्रेसन जस्तो हुन्छ है भन्नुको मतलब चाहिँ उनीहरूको त्यो एउटा जुन चाहिँ हामीले फ्रिडम जुन चाहिँ हामीले खोज्दछौँ त्यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ एकदम नराम्रो असर पर्दछ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब जतिवटा पनि यो स्ट्रिट डग्सको कुरा गरौँ है किन भन्दाखेरि यसको बारेमा अहिले प्रब्लम भइरहेको छ स्ट्रिट डग्सहरूलाई चाहिँ अब उठाएर चाहिँ एउटा सेल्टरमा राख्नु भने चाहिँ उनीहरूको फ्रिडम हामीले खोसेको जस्तो हो जस्तै हामीले भन्नुभयो अब हाम्रो आज 79 इन्डिपेन्डेन्स डे हो तर हामीले चाहिँ यो स्ट्रिट डग्सहरू चाहिँ बाटो कुदेर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ फ्रिडम हामीले चाहिँ खोज्दैछौँ र आई थिङ्क यो चाहिँ एकदमै रङ हो र अब कुरा गर्दाखेरि साइन्टिफिक कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्रिभेन्सन अफ क्रुएल्टी टु एनिमल एक्ट 1960 अन्तर्गत यो एनिमल बर्थ कन्ट्रोल रुल भन्ने एउटा भएको थियो 2001मा लागू भएको थियो यो रुलको अनुसार चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जतिवटा पनि स्ट्रे डग्सहरू छ उनीहरूलाई चाहिँ अपरेसन भनेर चाहिँ उनीहरूले मतलब नानी दिनु नसकोस् भन्ने चाहिँ अपरेसन गर्नुपर्ने जसलाई चाहिँ हामीले स्टेरिलाइजेसन प्रोग्राम वा एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम पनि भन्छौँ र यो प्रोग्राम अन्तर्गत चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुकुरको जनसङ्ख्या पनि नियन्त्रण भएको हुन्छ र साथसाथै तिनीहरूलाई एन्टी रेबिस भ्याक्सिन पनि लगाउँछ जसले गर्दाखेरि चाहिँ रेबिस बिमारी फैलिँदैन है र यो दुईवटा प्रोग्राम एकदम स्ट्रिक्टली लागू गरेपछि यसमा कुकुरको जनसङ्ख्या पनि नियन्त्रण भएर जान्छ र रेबिसको पनि डर हुँदैन र एउटा राम्रो एउटा वातावरण बनेर जान्छ कुकुरहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ हाम्रो दार्जिलिङमा म भन्छु प्रायः कुकुरहरूको स्टेरिलाइजेसन र भ्याक्सिनेसन भइसकेको छ हाम्रो एनिमल सेल्टरले गर्दछ होइन र यसले गर्दाखेरि चाहिँ कुकुरहरूको जुन चाहिँ एउटा बिहेभियर हुन्छ तपाईँले देख्नुभएको छ दार्जिलिङको कुकुर हुन्छ त्यसलाई पनि कुकुरहरूको चाहिँ अपरेसन गरेको चाहिँ किनभने लाइक शान्त प्रकारको हुन्छ क्या किनभने एकदम फ्रेन्डली हुन्छ होइन र अब अर्को कुरा एउटा म के पनि भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन चाहिँ अब डग बाइट केसेसहरू पुरा भएर गयो भन्ने भन्छ होइन र यो डग बाइट केसेस चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यिनीहरूले रिपोर्ट पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ हस्पिटलबाट अभियसली हस्पिटलबाट नै यिनीहरूले त्यो रेकर्ड पाउँछ हस्पिटलबाट रेकर्ड कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि कुकुरले टोक्छ वा स्क्रच पनि गर्छ WHO ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इमिडिएटली गो एन्ड टेक द भ्याक्सिन भन्छ होइन र अब यसमा चाहिँ के हुन जान्छ भन्दाखेरि घरमा अब मेरो कुकुर छ होइन र म अन्त बा मेरो साथीभाइहरू छ बा मेरो छोराछोरीहरू छ जो पनि छ होइन उनीहरूलाई स्क्रच गऱ्यो भने पनि हामी गएर हस्पिटलमा इन्जेक्सन लगाउने गर्छौँ र त्यसलाई फेरि के गर्दो रहेछ यिनीहरूले त्यो रेकर्ड चाहिँ तपाईँको डग बाइट केस रेकर्डमा हाल्दो रहेछ होइन र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब यति जतिवटा पनि तपाईँको यो जुन चाहिँ अब फ्यामिलीबाट नै भएको हुन्छ वा फ्रेन्डली डगले फ्रेन्डली वेमा स्क्रच गरेको हुन्छ होइन त्यसलाई पनि अब हामीले के भन्छ त्यो चाहिँ डग बाइट केस हो भन्ने भन्छ जुन चाहिँ टोटली रङ हो होइन र फेरि पनि यो जुन चाहिँ हामीले एनिमल बर्थ कन्ट्रोल प्रोग्राम र एन्टी रेबिस भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम अन्तर्गत यो कुकुरको जनसङ्ख्यालाई कन्ट्रोल गर्ने अन्त यो जुन चाहिँ रेबिस भन्ने बिमारीलाई कन्ट्रोल गर्ने यो चाहिँ आई फिल एकदम प्रत्येक म्युनिसिपालिटी एरियामा यो लागू हुनुपर्छ है जसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हाम्रो एउटा के भन्नु एउटा प्रपर सल्युसन हामीले निकाल्न पाउँदैछौँ त्यो कुकुरहरूको र मान्छेको त्यस्तो कुनै यस्तो दुर्घटना नघटोस् भनेर र फेरि पनि म हामी जतिजना पनि आज उपस्थित हुनुभएको छ सबैलाई नै धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र यहाँबाट यही नै हामी यो भिडियो मार्फत यही नै भन्न चाहन्छौँ कि सुप्रिम कोर्टले चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति उहाँले चाहिँ विचार गरिदिनुहोस् हुन त उहाँले भनेको छ यो म्युनिसिपल अथोरिटीहरूको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी हो कि उहाँहरूले चाहिँ अब स्टेरिलाइजेसन प्रोग्राम र भ्याक्सिनेसन प्रोग्राम स्ट्रिक्टली उयो गरेको हुनुपर्छ लागू गरेको हुनुपर्छ भनेर र सायद फ्युचरमा गएर अब त्यो उहाँहरूले गर्नुपर्ने गर्छ होला भन्ने आशा पनि राख्दछौँ र यति भन्दै म मेरो वक्तव्य यही समाप्त गर्छु मेरो नाम चाहिँ प्रतिभा बस्नु I am an animal lover by birth and activist because of the society that I live in, and currently I am an animal behavior ecologist doing my PhD in dog ecology from the University of Technology Sydney, and I'm also part of a research that goes on in all over India that is known as ROIND, Students of Zoonotic Disease Public Health, and in these street dogs, we are doing a research all over India, and you can go check our page ROIND where we do this. Okay, so today when I'm coming here because of the verdict that the government, Supreme Government is giving, and everyone has talked about the emotional part, everyone has talked about the logical part, illegal part, everything. But today I'm just going to take a slightly different route because ecologically, by my background, I'll talk about the ecology part. Okay, so if you see it,
the term that we use stray and street is actually not correct. Dogs have been a part of our systems for a really long time and they have evolved with us. So, and most of the dogs that you see, we call it stray, they are not batwa, they are not homeless or lost. They have been born on the streets, they have lived, they have thrived, and they have survived. So the term that we use, the terminology that we use correctly is the free roaming or the free living dogs that have survived and roamed and been an ecosystem, Indian ecosystem, urban ecosystem, and that is very important, which people should know that Hamro dogs is a part of the Indian ecology, and the pet ownership or adopt that you call, and I put it again because that is all brought from the Western ideology. जब वेस्टर्न बतायो तपाईँ यो गर्यो because dogs have been there हाम्रो खानमा छ हाम्रो हिस्ट्रीमा छ every religion को योमा छ God and everything. So please, whoever is coming here to advocate about okay relocation is the solution, no, go read, learn, and then come back and then talk about it. I would say that. And another thing is, as I'm being an expert in ecologist, I'll tell you, Chaurastama anti-dogs nikalere. We take away a dog from an area. We create a void, which vacuum effect. त्यो voidमा nature कस्तो छ भने एउटा void छ भने nature does not like void. They need everything to be in a system. So हामीले के गर्छ imbalance. So त्यो जग्गामा next something else will come in. अर्को thing आउँछ. हाम्रो केसमा के आउँछ monkeys र rats. Okay. Dogs को लागि त हाम्रो solution छ sterilization गर्छ हैन, we'll do vaccination, and the government, please let's acknowledge our municipality, our ARD, our Darjeeling shelter, and all the lovers who has been trying hard sterilizing vaccination. किनभने त्यो हाम्रो सुप्रिम कोर्टले भनेको छ municipality, no, the place that we live in, the municipality has been equally involved. I have been involved with the animal shelter from when I was in school. Dr. Samir, Dr. Pandey. So we have been doing it for ages now, decades on the system. So I'm to system okay, fine, rabies go, but monkeys also bring rabies, cows also bring rabies, humans bring rabies, I know, and even rats. So what about that? Monkeys like in the island, monkey menace all this, and everyone is coming together. No one knows the ecologies of monkeys. No, that's why you cannot get a solution to it. So when we have a solution for dog sterilization and ABC, why don't we do that? That is more important. And lastly, I want to say is, look, okay, we relocated भोलिको दिनमा यो हालतमा यो कन्सिक्वेसनमा पनि आयो because this is because of irresponsible ownership, हाम्रो accountability नलिएर garbage लिएर. So can you guarantee that tomorrow there will be no pet disown गर्दै गरेको हुन्छ? Now, but any other person, can you guarantee that there will be no street dogs or no new dogs that will come to the streets? So no one can. So why are we doing out of sight, out of mind? When we can do is we can go to the root and collect it, and collectively, as a society coming together and we can voice it. And today, as a human, as humanity, we all are standing together to calling out everyone in the society to come together because this is caused by us and it is our responsibility to do it. So kindly, I request everyone, each and everyone, telling कि दार्जिलिङमा कहिले relocate गर्छ? No, it's a huge responsibility. अहिलेको population चाहिँ मैले थाहा छैन, एक दुईवटा कुकुरमध्ये there will be funding needed, infrastructure needed, and that is another story, and I can narrate about it all day long. But what is responsible is हामी as a citizen, as a human, coming together and dealing with it. And thank you, and please read about urban ecology, dog ecology, animal ecology, and even human ecology, because that is what we need, knowledge, and not just ranting about things. Thank you. Yeah. Good afternoon. My name is Diki Wongmu, and I'm a mere volunteer. And firstly, I would like to thank the founder of Woofers, through whom I would land up over here and at least speak up against the main reason why all of us have gathered together today. As we all know that right now the main issue which is being taken place is regarding the stray dogs, which have been they've been moved to the shelter houses. So let us just speak about it. That the government has just recently made a law saying that the stray dogs needs to be moved to the shelter houses, which is literally illogical to me, because there are numerous issues which are taking place, such as potholes,
right? Corruption, why, and women empowerment, education system. These are the main reasons where these are the main issues which needs to be resolved by the government. However, they are not. It seems like they are not focusing on that, and they are, the Delhi government are only focusing on the stray dogs. The thing is, firstly, if they are really moving the shelter dog, I mean the stray dogs to the shelter houses, where are the funds? The funds has not been contributed, and even if they have been moved over there, if they claim to say that they have a lot of funds in order to move lakhs and lakhs of dogs to the shelter houses, why don't they use those what do you call this funds to the noble causes such as women empowerment or hospitalization? Let's say the potholes which a lot of citizens, a lot of people we are facing, especially during the rainy seasons, they are not focusing on these issues. Rather than that, they are just simply moving into, they are just focusing on the removal of the dogs into a so-called, what do you call this, shelter houses, which has not been it does not exist at all currently. So my main request to the Delhi government with my folded arms is, kindly please focus on the main issues such as rape cases which are numerously increasing day by day, such as murders as well as corruption. So kindly please take action on that, and I'm highly grateful to the Honorable Supreme Court justices such as Justice Sandeep, Justice NV, and Justice, there's one more respectable justice who has taken such action, and they had concluded that right now currently this judgment has been put on stay order, but we are not completely satisfied with this. Rather than that, all of us, and I request to all the government, especially not only to the government as well as the municipal corporation, who has immensely supported and I would always request them to carry on with the support with the ABC, that is animal birth control, as well as the sterilization, because these are the only two what do you call this solutions which we can put on to eradicate rabies permanently. Thank you.